भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपनी शक्ति और संकल्प का प्रदर्शन किया है। इस ऑपरेशन के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस द्वारा भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तत्पर हैं। आसनसोल के निवासी इस ऐतिहासिक जीत को मनाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने सिंदूर खेलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया और भारतीय सेना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एकत्रित हुए और एक दूसरे पर सिंदूर लगाते हुए हंसते हुए जश्न मनाने लगे। यह तस्वीर न केवल उत्सव का प्रतीक थी, बल्कि एकता और भाईचारे की भी मिसाल थी। सड़कें हर्षोल्लास से भरी हुई थीं, जहां लोग भारतीय सेना की जयकारियां कर रहे थे। विमानों के उड़ान भरने की गूंज और पटाखों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। आसनसोल का हर एक निवासी अपने देश की इस महान जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का एक अनोखा मिश्रण था। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं ने भी भाषण दिए, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की वीरता का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि सुरक्षा बल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमें उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। यह अवसर एकजुटता का प्रतीक था, जहां सभी एक ही धुन पर थिरक रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, आसनसोल का जश्न और भी भव्य होता गया। लोग मिलकर मिठाइयां बांट रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। इस जश्न ने एक नई ताकत दी कि जब भी देश को जरूरत पड़ी, तब हम सभी एकजुट होकर खड़े होंगे। यह जश्न केवल एक जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक था। आसनसोल का संपूर्ण क्षेत्र इस अवसर को सदा याद रखेगा, जब उन्होंने भारतीय सेना को सम्मान दिया और अपने वीर सैनिकों की अजूबा सराहना की। जल भी हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान बेटा पाकिस्तान, बेटा हिंदुस्तान। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। इंडियन आर्मी आगे बढ़ा, देश तुम्हारा साथ है, साथ है, साथ है। इंडियन आर्मी आगे बढ़ा, देश तुम्हारा साथ है, साथ है, साथ है। भारत की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। একদম অনেক অনেক শুভকামনা ওনাদের জন্য, যে এইভাবে আমাদের প্রতিবাদ করার জন্য। এই যে অবস্থা, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এই যে অবস্থা তৈরি হচ্ছে, আমাদের দেশের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা মানুষেরা মারা যাচ্ছে, কি বলবেন পাকিস্তানকে? পাকিস্তানকে কিছু বলার নেই, সত্যি কথা বলতে ওদেরকে বলার কোনো ভাষা নেই, ওদেরকে বলার কোনো ভাষা নেই। এইরকম জঙ্গি আক্রমণকে কিভাবে দেখেন? এটা তো মানে মানবতার একটা অপমান করা, এটা তো আর কিছুই না। এটা মানে এই এদের কোনো কিছু বলারই কোনো ভাষা নেই। আপনারা জানেন যে মধ্যরাত্রিতে অপারেশন সিঁদুর আমাদের ভারতীয় আর্মিরা পাকিস্তানের পিওকে বর্ডার ছাড়িয়ে 100 কিলোমিটার দূরে গিয়ে তাদেরকে যেটা এয়ার রেড করেছে, এবং এয়ার রেডে আমরা এখনও পর্যন্ত যেটা জানতে পেরেছি, শতাধিক উগ্রপন্থী এবং উগ্রপন্থাকে সাপোর্ট করা যে পাকিস্তান, সেই পাকিস্তানের তারা নিকেশ হয়। এবং এইখানে আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এখানে যেহেতু অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, যেহেতু সবাইকে বীর তিলক সিঁদুর দিয়ে পরিয়ে আমরা আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে আমাদের যে পেহেলগাঁও হামলার এতদিন যে আমরা ধৈর্য ধরেছিলাম, আজকে আমাদের বুকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। আশা করছি ইন্ডিয়ান আর্মি যেভাবে অপারেশন চালাচ্ছে, এই যে জঙ্গির মদতদাতা পাকিস্তান বা জঙ্গির আতুরঘর পাকিস্তান, তারা উচিত শিক্ষা পাবে কিছুদিনের মধ্যে। এবং আমরা রাষ্ট্রবাদকে, সর্বোপরি রাষ্ট্রবাদকে আমরা আবার পুনঃস্থাপন করব। যে যতবার এইরকম জঙ্গি হামলা হয়েছে, ভারত প্রত্যেকবার পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছে। এইবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরঞ্চ এইবার অভূতপূর্ব আক্রমণ হয়েছে। 1971-এর পর যে ধরনের আক্রমণ এবার দেখা গেছে,
এটা অভূতপূর্ব। এর মাঝখানে ইন্ডিয়ান আর্মিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমাদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, অজিত ডোভালকে ধন্যবাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।